बंधुगण आपण मानकु प्रणाम। मु ज्ञानरंजन पाढ़ी प्रगति पथे ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण को अभिनंदन जनाऊँगी, स्वागत करुच्ची। यह हेउछि मोर ओडिया व्याकरणर एक दिग पदविन्यास। आपण माने जानती व्याकरणर एक अंश पदविन्यास, जहाँ दशम श्रेणी पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त। यह केवल जे सीबीएसई और ओडिशा बोर्ड एग्जाम पाई उपयोगी ताहा नुह, जेते प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होउछि ता मध्य जो ओडिया पार्ट टी अछि से ओडिया पार्ट रो जो क्वेश्चन आसुछि ता मध्य एथुरु आसुछि। एही भली क्वेश्चन आसुछि। मु आपण मानक पाई बहु समय स्वीकार करी वीडियो गुडी की बनाउछि। आपण माने देखिले हुए तो मोर श्रम सार्थक हेब। ता सहित एजावत जो बंधु माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे दयापूर्वक चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं आपणकर बंधुवर्ग को शेयर करंतु। बंधुगण एबे आमे ओडिया व्याकरण अंतर्भुक्त पदविन्यास आलोचना करिबा। से आलोचनाटी को आज मु आपण आगरे उपस्थापन करुच्ची जे पदविन्यास। बुझीगला? पदविन्यास जे आमको मु आगुर कही सारी वाक्य शब्द गुड़ा सब कही सारी जे शुद्ध वाक्य गढ़ा हेले आमको केतोटी विषय प्रति ध्यान देवाक पड़ी था। शुद्ध वाक्य जदि गढ़ा पड़ो तेज आमको केतोटी विषय प्रति ध्यान देवाक हम। स्वास्थ्य को जदि आमको भल रखा पड़ो केतोटी दिग उपर आमको गुरुत्व दि जाए। सुषम खाद्य खाइबा, दैनिक एक्सरसाइज करिबा, नियमित समय शोइबा, नियमित समय उठिबा इत्यादि इत्यादि। तेणु से भाया शुद्ध वाक्यटे गढ़ा हेले आमको केतोटी विषय प्रति विशेष भाव में ध्यान देवाक होता है। एगुड़ी को वाक्यर पदविन्यास कहुए। जो विषय प्रति ध्यान दि जाए शुद्ध वाक्य गढ़ापी ताहाको कहुए पदविन्यास। सेटा हूँ कौन ना आपणकर पदविन्यास। वाक्यर केउं पद केउंठी बसिले वाक्यटी सुंदर हेब ताहा पदविन्यास सूचाई थाए। जे कौन कहली वाक्यर केउं पद केउंठी बसिले वाक्यर सुंदर हेब ताहा पदविन्यास सूचाए। कर्ता केउंठी बसिबो, कर्म केउंठी बसिबो, विशेष्य केउंठी बसिबो, विशेषण केउंठी बसिबो, क्रिया विशेषण केउंठी बसिबो इत्यादि इत्यादि। जे शुद्ध वाक्य गढ़ा हेले आमको केतोटी विषय प्रति विशेष भाव में ध्यान देवाक हेब एवं वाक्यर केउं पद केउंठी बसिबो ताहार काम आमको पदविन्यास सूचेब। जे पदविन्यास आमको सूचेब एटा जदि एइटी बसिबो वाक्यटी शुद्ध हम, जदि अन्यत्र बसईदेवा तेरे वाक्यटी भूल हो। तेणु से पदविन्यास जो दिग प्रति आम आलोचना करवा सेगुड़ी को आम गोटे पर गोटे आम आलोचनार परिसर को आम नवा। बुझीगला? प्रथमे आम जीवा जे वाक्यर आरंभ कौन हम ना कर्ता रहिबो एवं शेष क्रियापद रहिबो। एटा तो आम ओडिया व्याकरण कथा जे आमर क्रियाटा सबु बेले शेष रहे। तेणु मु आपन को दुईटा उदाहरण दूँ, से उदाहरण आप बुझीपारे जे कृष्ण कंस को वध करथिले। वाक्यटी है कृष्ण कंस को वध करथिले। अच्छा, वाक्यर आरंभ में कर्ता रहिबो तेणु एटी कर्ता ताने किए आमर कर्ता एटी हेले कृष्ण। तेणु आमर कृष्ण हेले कर्ता। कृष्ण कंस को वध करथिले ताहले क्रिया किए हैला करिथिले हैला क्रिया। तेणु आमर जहाँ कहला पदविन्यासर सूत्र कहला वाक्यर आरंभ में कर्ता और शेष क्रियापद रहिबो। तेणु रही कृष्ण कंस को वध करथिले, कृष्ण हेले कर्ता, करथिले हैला क्रिया। तेणु वाक्यर आरंभ में कृष्ण अछंती, वाक्यर शेष करथिले अछंती। तेणु कर्ता और क्रिया पदविन्यास अनुसार आमर ठीक रही। तेणु यह सार्थक वाक्य बा शुद्ध वाक्य। रामचंद्र रावण को वध करथिले। रामचंद्र रावण को वध करथिले। से रामचंद्र रावण
ବଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ରାବଣ ଏଠି ଗୌଣ କର୍ତ୍ତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, କରିଥିଲେ ହେଲେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା, ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଏ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ତ୍ତା ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଭର୍ବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଖାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଯାହା ମୁଁ କହିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଯାହା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ରହିଛି କିନ୍ତୁ, ଖାଉଛି, ଆଉ କରିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସି ଯାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦବିନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଓ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଯିବା। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମ ପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ, କ୍ରିୟାଟା ଯଦି ସକର୍ମକ ହେଉଥିବ ତେବେ କର୍ମ ପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ, ଶାନ୍ତନୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗାଇଲେଟା ହେଲା କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ଆଉ ଗୀତ ହେଲା କ'ଣ? କର୍ମପଦ। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସକର୍ମକ, ତେଣୁ କର୍ମପଦଟି, ଯେ କର୍ମପଦଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଯଦି ସକର୍ମକ ହୋଇଥିବ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋହନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ମୋହନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଖ ବାକ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଇଲେଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଖାଇବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ବସିବା, ବୁଲିବା, ହସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଲେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଠି ଖାଇଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ। କାହାକୁ ଖାଇଲେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମର ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ କର୍ମପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ବସିଛି କ୍ରିୟା ବା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କର୍ମ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ପଦବିନ୍ୟାସର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ବୁଝେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। ଯେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମକ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥିବ, ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଣ କର୍ମ ଆଗେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେଖିବା ଏଠି ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପଣ୍ଡିତ ଏଠି ହେବ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇ କର୍ମକ, କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଲେ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇ କର୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଉପଦେଶ କିଏ ଦେଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ରମାନେ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୌଣ କର୍ମ ଧରାହେଇଛି, ଉପଦେଶଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଧରାହେଇଛି।
ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଆହୁରି ବି ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟାକୁ ଚାହିଁବା ପଦବିନ୍ୟାସ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖିପାରିବା ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଠି ହେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଭଗବାନ, ଏଠି ଦେଖ ଭଗବାନଟା ଶେଷରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟା ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ପ୍ରଥମ କ ବାକ୍ୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଖ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ, ଏ ଦୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଆମେ ଶେଷରେ ତାକୁ ବସାଇ ପାରିବା। ବୁଝିଲା, ଭଗବାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ତାପର ଉଦାହରଣକୁ ଇଏକୁ ଯିବା ଆମେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବା ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ହୋଇପାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆଉ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଯିଏ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ବା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଦେଖ, ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏହା କାହାର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଲୋକର। ତେଣୁ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ଦେଖ, ଖ ଉଦାହରଣ, ସେ 3 ମହଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସେ 3 ମହଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେ ମହଲା ନା 3 ମହଲା। 3ଟା କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ। ଯେ 3 ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ? ମହଲା ବା କୋଠା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଯେମିତି ଲୋକ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର ବସିଲା, ମହଲା ପୂର୍ବରୁ 3 ବସିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣଟି କହୁଛି, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର ନା ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ବସିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ଯେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଖ ଉଦାହରଣ, ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଗ ଉଦାହରଣ, ଚିଲିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଶ ରମଣୀୟ। ଦେଖ, ଉପର ବାକ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ସକାଳେ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ। ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମର କାଳାଧିକରଣ ଆଉ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ କାରକ, ଯାହା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଚିଲିକାରେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଏ କାଳାଧିକରଣ। ତେଣୁ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ।
तेणु चिलिकारे हेउची स्थानाधिकरण कारक कर्ता कारक। तेणु आमे जो कारक कथा आलोचना करछंती कारक को आमे 6 भाग विभक्त करछंती। गोटे होची कर्ता कारक, आउ गोटे कर्म कारक, आउ गोटे करण कारक, गोटे संप्रदान कारक, गोटे अपादान कारक, आउ गोटे होची अधिकरण कारक। तेणु अधिकरण कारक को आमे 2 भाग विभक्त करि पारंती। गोटे होची स्थानाधिकरण, गोटे होची कालाधिकरण। जा काल को बुझाउथबो समय को बुझाउथबो ता होची कालाधिकरण, जा कोनोसी निर्दिष्ट स्थान को बुझाउथबो ता होची स्थानाधिकरण। तेणु चिलिका रे हेउची स्थानाधिकरण कारक। देखो वाक्य आरंभ रे बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए। जेहेतु संध्यारे मंदिर जिबा तेतु एतु संध्याटा होची तमरा अधिकरण कारक। सकाळे व्यायाम करिया उचित सकाळे होची तो आपनकर अधिकरण कारक। चिलिका रे सूर्योदय बेस रमणीय तेणु प्रथमे अछि चिलिका रे चिलिका से होची स्थानाधिकरण कारक। तेणु यही भई आमर को पदविन्यास नीति अनुसार वाक्यर आरंभ रे बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए। आमे कारक को 6 प्रकार कारक मध्ये जानिले। तापरे जिबा आमे 8 नंबर को गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्यर शेष में बसी पारे। देखो गोटे कथा गुरुत्व आरोप माने इंपोर्टान्स देवा पाई गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्यर शेष में बसी पारे। गुरुत्व आरोप पाई कौन यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। क उदाहरण ख उदाहरण है तुमर काम होउछि घर जगिबा। देख दीटा कथा गुरुत्व कौटी यह केवल संभव हेब कठिन परिश्रम द्वारा। जे आम शिक्षक माने पिला मानकु बारंबार कहूँ तुम्हें जदि कठिन परिश्रम कर तेबे तुम सफल हम, जदि तुम परिश्रम न कर तेबे सफल हम ना। ये देख केवल यह संभव यहीटा संभव हम कौन पाई ना कठिन श्रम द्वारा। तेणु जोटी गुरुत्व आरोप करा जो पद उपर गुरुत्व आरोप करा से पद वाक्यर शेष में बसी पारे बा प्रथम बसी। गुरुत्व आरोप जेकोसी पद वाक्यर आरंभ में पद वाक्यर शेष में बसी पारे। तुमर काम होची घर जगिबा। ख उदाहरण है तुमर काम होची घर जगिबा। ये क उदाहरण करे यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। तेणु वाक्य कठिन श्रम पद उपर आम गुरुत्व देइतिले। एटी तुमर काम होची घर जगिबा तेणु एटी का उपर आम गुरुत्व दउचंदी वाक्य तुमर काम होची पद उपर गुरुत्व दिया जाउची। तेणु यह वाक्यर आरंभ में बसी पारे। तेणु गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्यर शेष में बसी पारे। बुझीगला। 9 नंबर को जीवा जे वाक्यर पदान्वय अव्यय संबंधित पदर परे व्यवहृत हुए। वाक्य पदान्वय अव्यय संबंध पदर परे व्यवहृत अव्यय कथा कही जार व्यय ने अव्यय ओ एवं किंतु परंतु तथापि इत्यादि एगुड़ा सब अव्यय जीव। एठारे उदाहरण देखा रमेश को बिना ये काम हो पारिबो नाही। रमेश को बिना ये काम हो पारिबो नाही। तेणु एठारे बिना एक अव्यय पद यह रमेश सहित संबंधित। तेणु वाक्य पदान्वय अव्यय संबंध पद परे व्यवहृत हुए। बुझीगला। 10 को जीवा आमे जे वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइया हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए। वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइया हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए। वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध जदि बुझाइया हेब तेबे प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए। बापा जेजेंकर ओ जेजेमांकर जत्न नियंती। देख बापा जेजेंकर ओ जेजेमांकर जत्न नियंती। बापा जेजेंकर ओ जेजेमांकर जत्न नियंती अर्थात बापा जेजेंकर जत्न नियंती आउ बापा मध्य जेजेमांकर जत्न नियंती। बापा जेजे ओ जेजेमांक सहित संबंधित। तेणु बापा होउछन्ति जेजे और जेजेमांकर पुत्र तेणु से तांक सहित संबंधित। तेणु एठारे कौन होउछि जेजेंकर षष्ठी विभक्ति है जेजेमांकर मध्य षष्ठी विभक्ति है। जेजेंकर षष्ठी विभक्ति जेजेमांकर मध्य षष्ठी विभक्ति। तेणु वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाई हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए है। वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाई हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए। तेणु विभक्ति संबंध पद हेले षष्ठी विभक्ति हुए। तापर जीवा आमे एठी
11 को ଯିବା। 11 नंबर कौन कौच वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रिया पद पर बसे और न क्रियार पूर्वर बसे। देख वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रिया पद पर संयुक्त पद क्रिया पद पर बसे और न क्रियार पूर्वर बसे है नाहीटा नाही संयुक्त पद क्रियापद पर बसब किंतु नटा क्रियापद पूर्वर बसब। देख आशुतोष बालेश्वर गला नाही आशुतोष बालेश्वर गला नाही देख नाहीटा शेष अच्छी काली तुम्हें घरे नथिल देख थिल क्रिया पूर्वर नटा व्यवहार है तेणु कौन बुझिले आम जे संयुक्त पद क्रियापद पर बसब किंतु नटा क्रियापद पूर्वर बसब। बुझीगला जे वाक्य नाही क्रिया नाहीटा क्रिया गला पर व्यवहार होइछि जे क्रियापद है गला जे गला पर व्यवहार होइछि। द्वितीय वाक्य कौन है नटा क्रिया थिल पूर्वर व्यवहार होइछि। से भाया अनेक उदाहरण आम पाइपर मु खाद्य खाइबी नहीं सीता काली घरे नथिला देख से कथा नाहीटा शेष व्यवहार नाहीटा शेष व्यवहार होइछि नथिलता पर व्यवहार होइछि। ये होछि आमर जे वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रियापद पर बसे और न क्रियापद पूर्वर बसे। तापर आम जा 12 नंबर को जे पद रो 12 नंबर को आम जा जे वाक्य करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकर पद कर्मर परे बा पूर्वर व्यवहार हो पाए। देख वाक्य कौन हम ना करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक एवं जस्ट टिके पूर्वर आम 6 प्रकार कारक कथा आपको ना कहूली से करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक ये कारकर पद कर्मर परे बा पूर्वर व्यवहार हुए आपको कर्मर परे व्यवहार करा जाई परिबो बा पूर्वर व्यवहार करा जाई परिबो। उदाहरण गोटे देखि जानिबा आशुतोष सत्यजित को बेतरे पिटिले आशुतोष सत्यजित को बेतरे पिटिले आशुतोष बेतरे सत्यजित को पिटिले। देख कौन कहले करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक ये हूँ कारक पद कर्मर परे बा कर्मर पूर्वर व्यवहार हम कौथरे पिटिले बेतरे पिटिले पिटिले है क्रिया क्रियार पूर्वर बसी बेतरे है तेणु क्रिया पद पूर्वर व्यवहार है। आशुतोष बेतरे सत्यजित को पिटिले एठी जो बेतरे पिटिले सत्यजित को एठी कौन कराला तेणु आमर ए जो करण कारक संप्रदान अपादान अधिकरण कारक ये कौन हम ना कारकर पद कर्मर परे बा पूर्वर व्यवहार हो पार। बापा गोपाल को बहीटे देले देले पूर्वर अच्छी बहीटे देख बापा बहीटे गोपाल को देले तेणु यह कौन हम ना वाक्यर पूर्वर सॉरी कारकर पद कर्मर परे बा कर्मर पूर्वर व्यवहार हो पार कर्मर परे बा कर्मर पूर्वर व्यवहार हो पार। बुझीगला तेणु बंधुगण यही थिला आमर जे वाक्य पद विन्यास को ये आम शेष देलु शेष कले। बंधुगण आपण या टिके भल भाव देखने पद विन्यास कहला कौ पद कौटी बसब से कथा आम आलोचना कले। तेणु बंधुगण आपण मानक पुणी थे वो प्रगति पथे यूट्यूब चैनल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद देई मोर वक्तव्य को शेष करुछि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।